Salam alaikum, marhaba bikum à Saveurs Méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveurs Méditerranéen. J'espère que tout le monde va bien, que le confinement ça se passe bien. نتمنى من الله تكونوا كلكم لاباس عليكم. اليوم غادي ندير واحد الحلوه، واحد البهله ولا غريبه نتاع الحامض تركيا. Aujourd'hui je vais faire un Monte Carlo, ça s'appelle un citron. C'est un petit gâteau turc. Alors on va avoir besoin de 400 g de farine. غادي نحتاجو 400 g تاع فرينه، 2 œufs، 2 بيضات، 100 ml d'huile، 100 ml نتاع الزيت المائده، 50 g de sucre glace، 50 g تاع سكر glace، un citron entier. On va avoir besoin de la peau de zeste de citron et jus de citron، un pincé de sel، شويه الملحه، خميره الحلوه، خنيشه سكر فاني، sucre glace تزيين sucre glace pour la décoration. Alors on va mettre l'huile, le sucre glace، درنا زيت sucre glace، sucre vanille، le zeste d'un citron, on va avoir besoin des jus de citron. Le citron entier. Pépin, 2 œufs. Je préfère les casser dans un verre, on sait jamais. Et rajouter une par une. Commencer à bien mélanger. Ça sent bon le citron. كتشم واحد الريحه زوينه نتاع الحامض. On va rajouter le pincé de sel, قريصه الملحه. Et puis on rajoute la farine tout doucement, petit à petit. Le sachet d'univers chimique. Il y a 15 grammes dedans. كاين 15 غرام نتاع السكر نتاع عفو نتاع الخميره الحلوه. Si on voit que c'est liquide, que 400 g de farine à la pas suffit, on rajoute 100 g parce que des fois les œufs ils sont plus gros, des fois ils sont plus petits, ça dépend. Moi j'ai 400 g, je vais voir avec les 400 g que j'ai. Sinon je rajoute 100 g. غادي نشوف إلا بقات جارية. أنا غادي نزيد 100 غرام تاع سكر، انا عفو نتاع فرينه، مي ما ظنيتش غادي 400 غرام سي suffisant parce qu'il faut qu'elle colle dans les mains comme ça, parce qu'on va la laisser reposer. Une fois que c'est reposé, on va pouvoir la travailler.
Regardez, elle colle sur les doigts, c'est normal. Je vais rajouter 100 g de farine. J'avais mis de côté. اللي درت انا على الجنب لحقاش انا عندي البيض كبير. J'ai rajouté 100 g de farine en plus. Voilà, une fois que je l'ai bien ramassée, je vais la laisser reposer 30 minutes au frigo. انا غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه في الثلاجه ومن بعد نوريكم. Je vais la mettre au frais pendant 30 minutes. Après qu'elle s'est reposée la pâte, maintenant on va former des petites boules. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي نديرو كويرات صغيورين ونديروها في الفرن. طيب moi j'ai préchauffé mon four à 180. انايا درت الفران كيسخن على 180. غادي نديرو كويرات صغيورين هكا comme ça. Tremper juste sur un côté dans le sucre glace et sur une plaque. Et je vais continuer à les façonner. Une fois que j'ai terminé, je vous montrerai à la fin. انا غادي نستمر هكا كندير هاد الكويرات ديالي كنديرهم في السكر كلاص ومن بعد من نكمل غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. غادي نستمر هكا ما جي كونتينيي كوم سا. من بعد ما ساليت انا غادي نديرها في الفران طيب على 180 واحد 25 دقيقه 25 minutes. Ça y est, je les ai finis. J'ai préchauffé mon four à 180 et je vais les fournir à 25 minutes. Ça y est, انا ساليت هما كيطيبوا كيجيو هكا كيجيو محمرين من التحت وباقيين بويض من الفوق. Ça y est, j'ai terminé les cuissons. Regardez. كيجيو هشاش وبنان هكا كيجيو زوينين ولذاذ وريحه الحامض كتشم فيهم. نتمنى من الله تكون عجبتكم هاد الحلوه د العيد سهله وما فيهاش القوام بزاف اقتصاديه. نتمنى من الله تعجبكم وتصاوبوها في بيوتكم في ديوركم ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده لحلويات العيد. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette pour l'Eid. C'est une recette légère, économique et